እዚህ አገልግሎት ድምጺ ሰላምና እዩ አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ጊዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓጺር ማዕበል ይፍኖ ሕጂ መንእሰይን ህይወቱን ዝብል መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣለና أزينا نفكركم تخطاتل تمدرنا اتخاب كل زبلد سلام أملاق نلبخمن حسابكمن يجزايو نبل نلومي فلما جيرنا سريعنا زلنا بمسرة مثالي معرفت الشعاتة كاب حموشتك سبت الشعاتة زلو حفتنا سنايت زدالوتو ملأختيو دحر مزمور نكتاتل يسوسي كم زرداكني يسوسي كم زلوتكني يسوسي كم زحجزكني يسوسي كم زتوعكني أقوله يسمع السخا كم زلوتكني أقوله يفرق بينها كم زرداكني أقوله يسمع السخا كم زلوتكني أقوله يفرق بينها كم زرداكني أبي 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 مهلكو حجي تسيترد عني أبي مهلكو تسيترد عني أبي مهلكو تسيترعني أبي مهلكو تسيتفكرني أبي مهلكو تسيتحسني بحكينا أخذ فرقت نفسي أي تمارخن يا بني عالم فقري ولدي مرقم حديقنا سلدقنا نبصلت نملس حواري باولوس أفتي أموداتا زمن كفوء زمن كم زمتسا تنكرنا له سلزي نتا أمونغونان أمونغو دقنان تفتير زولو ناي عدمي قاك نخن ردهم كيكالنا أزانان دقل بنان كفنا نخن سمعهم انتي سلقزاء رأسنا مخلن سألي بسنك أب كل كرنعات هوات زقات أمم تغطي وطري فرهي مش قرار كاب زي دليو حدقنيا والسانيتات دحينهم قرعون تعين نرحوق زعلمه هوات نخمرحو نتسألي لهم كابتي قبل علي من إسيات تفنيو زلو منفس ناي رخصت عبدانن قبرة سدماونتن كالن نخعقبو نتحق أنيا مقد أملاخ كرخبو بعرفتي نخملالسو نتي أبزع علم زيقا زقزق زلو كفوء منفس بنتصورة لليوم كام مربوبو حرقوينهم نتتصبوغ بمدلاي هواتهم أبتحت منفس قدسن كال أملاخن نخاقزو نتسألي لهم كاب تعبيتن تمكحتن ريحيقهم نقزاء رسوم تحت بمبال نقز عبيتي كفرون كخبرون نتسألي لهم دقاقمنا نتسألي لهم يسر زي بالوردي ينبرني الله محرتك بهوات نعا خازر خبقوتا كيف رهي نفر أبكي زي مكرا يسوسي كم زرداكني يسوسي كم زلوتكني يسوسي كم زحجزكني يسوسي كم زتوعكني أقوله يسمع السخا كم زلوتكني أقوله يفرق بينها كم زرداكني أقوله يسمع السخا كم زلوتكني أقوله يفرق بينها كم زرداكني سلام نعقدكم يكونوا كبرات خطاتلتي راديو سلامنا كمي أنهم اللهم أن من سيات زملكة حساب حيزلكم متئي اللهو مبقسي تمرتي مصحف مسالي معرفت الشعاتي كافقدي حاموشتي كساب فقدي تشعاتي زلئيو نزغف لزي أنبيبت ننبسو كفو قال نقر كبلك فتني مصحف مسالي معرفت الشعاتي كافقدي شدشتي بيوت كتنابروسي عشنات حدقو بمقدي مستوعالكا تملالسو نملاقس إي زمعدن
ንርእሱ ጸርፊ ይቕበል ንረእሲ ዝግስጽ ከዓ እነውሪ ይመጾ ምንቲ ከይጸላካሲ ንመላገጺ ኣይትገስጾ ንጠቢብ ገስጾሞ ከፍቅረካ እዩ ንጠቢብ ትምህርቲ ሃቦ እሞ ወስዮ ክጠብብ ንጻድቕ ምህሮ መሃሮ እሞ ፍልጠት ክውስኽ እዩ ይብል ኣፍታ ናይ መጀመርያ ፍቕዲ 6 እስኪ ዕሽነት እንታይ ማለት እዩ ዓሻ ዝበሃል ሰብከ እንታይ እዩ ብዙሕ ግዜ ዕሽነት ኢልና እንሓስቦ ወይ እንርድኦ ልክ ዓምትናትና ሓሳብ ዘይሓስብ ወይ ድማ ካፍቲ ማሕበረሰብ ፍሉይ ዝበላ ኣረኣያ ዘሎ ወይ ቁርብ ምስተውዓል ዝጎደሎ ሰብ እዩ ዝመስለና ይኹን እምበር ዕሽነት እዚ ጥራይ መግለፂ እዩ ኢለ ኣይኣምንን ንኣብነት ብመደብ ዘይምራሕ ሰብ ወይ ድማ መደብ ዘይብሉ ሰብ ምስ ዓሻ ይዝቁፀር ሓደ ሰብ ንምንታይ ተፈጢሩ ስለምንታይ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ይነብራሎ ንሱ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ሱቕ ኢሉ ዝመፀ ገረብ ኣይኮነን ሰብ ኣዝዩ ክቡር ፍጥረት እዩ ናብዚ ዓለም እዚኣ ክመፅእ ከሎ ድማ ብዕላማ እዩ ተፈጢሩ ማንምን ሰብ ብዘይ ዕላማ ዝተፈጥረ የለን ተዳኣ ንፍጥረት ኣፀቢቕና ኣስተብሂልና ጠሚትናዩ ንገዛእ ርሱ ዝነብር ፍጥረት እውን የለን ማይ እንተዳኣ ርኢና ንዓና ንተኽሊ ክኸውን እዩ ተፈጢሩ ንሕና ማይ ንሰቲ ኣተኽልቲ ማይ ይሰትዩ እቲ ማይ ግና ንገዛእ ርሱ ማይ ኣይሰትን እዩ እቶም ኣተኽልቲ እውን ንባዕሎም ኣይበልዑን እዮም እንታይ ደኣሲ እቶም እንስሳታት እዮም ዝበልዕዎም ኩሉ ሰብ ዝፍጠር ኩሉ ፍጥረት ዝፍጠር ንኻሊእ ሰብ ከገልግል ተባሂሉ እዩ ስለዚ ንስኻ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ምስ መፀኻ ንነብስኻ ጥራይ ኣይኮንካን ንብዙሓት ሰባት ክትጠቅም ንተፈጥሮ ክትጓሲ ክትሕሉ ኢኻ ተፈጢርካ ንኣብነት ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 28 እንተዳእሪና እግዚኣብሔር ንኣዳምን ህዋንን ሓደ ትእዛዝ ሂቦም ነይሩ እዛ ምድሪ እዚኣ ሓልውዋ ኢልዎም ነይሩ እዛ ምድሪ እዚኣ ዕየይዋ ድማ ኢልዎም ኣዳምን ህዋን ዝተፈጥሩሉ ቀንዲ ዕላማ እንታይ እዩ እንተዳኢልና ነታ ምድሪ ከዓይዋ ነታ ምድሪ ክሕልውዋ እዩ ግናኸ ኣዳምን ህዋን ሓደ ዕሽነት ገይሮም ንሱኻ እንታይ እዩ እንተዳኢልና ብመደብ ኣይተመርሑን በቲ እግዚኣብሔር ዝበሎም መገዲ ኣይከዱን ስለዚ እቲ ዕሽነቶም ንዓና እኳ ኣራኺ ይብልናስ ኣብዚ ከምዚ ኩነት ንነብር ኣለና ስለዚ ክቡራት ደቀይ ኩሉ ግዜ ብመደብ ክትምርሑ ይግባኣኩም ብመደብ ዘይትምርሑ እንተኾንኩም ግና ዓሻታት ትኾኑ ኣለኹም ማለት እዩ ካልኣይ ምስ ዝነፈሰ መንፋስ ምስ ዝነፈሰ ዝነፍስ ሰብ ዓሻ እዩ ዝበሃል እዚ ማለት ኩዕሶ ንፃወት እንተይሎምኻ ኣብ መደብካ ዘይነበረ ብድድልካ ናብ ኩዕሶ ምፅዋት ትኸይድ ካብ ክላስ ኣቋሪፅና ንውፃእ ክላስ ንቕፃዕ እንተበሉኻ ብድድልካ ናብ ምቕፃዕ ክላስ ትኸይድ ንመምህርና ንፅረፎ እንተይሎምኻ ከምኡ ትገብር ኣብ መደብካ ዘይነበረ ነገር ምስ ዝነፈሰ እንተደኣ ትነፍስ ኣለኻ ኮይንካ እዚ ፅልዋ መዘና ጥራይ ተባሂሉ ዝሕለፍ ኣይኮነን እንታይ ደኣስ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ድማ መጽሓፍ ምሳሌ ዝብሎ ዕሽነት ተባሂሉ ክትርጎም ይኽእል እዩ ካልእ ርጉፅ መጻኢኻ ዘይምትላም መጻኢኻ እንታይ እዩ ንኣብነት ስድራ ቤትካ ክትመሃር ስለዘለካ ወይ ክትመሃር ስለዝደለየኻ ዩኒፎርም ጥራውስቲ ገዚኦም ንቤት ትምህርቲ ይሰዱኻ ይኾኑ ፍላይ ካብ ጁኒየር 7ይ ክፍሊ እንተዳ በፂሕካ መጻኢኻ ኣፀቢቅካ ሽዑ ክትልም ይግባኣካ ሱቂልካ ሰዓት ስለዝኣኸለ ቤት ትምህርቲ ትኸይድ ተፈዲስካ ንገዛ ትመፅእ ወይ ድማ ስድራ ቤትካ ኣፅንዕ ስለዝበሉኻ መምርዕዮ ጉዛ ስለዝሃበካ ጥራይ እንተዳ ተዓይ ተፅንዕ ኮይንካ ግና እዚ እውን እንታይ እዩ ዕሽነት እዩ መጻኢኡ ዘይፈልጥ ሰብ ዓሻይ ንምንታይ ትመሃር ኣለኻ ብንጹር ክትፈልጥ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክትከውን ኢኻ ትደሊ ክትፈልጥ ይግባእ ዋላኳ ኩላትና መጽሓፍን ምንባብን ክንክእል ብግዲ እንተኾነ ሂንኡ ዝሓልፍ መደብ ክሎና ግን ልቦና እዩ ንእስነትካ ኣብ ዘይትረብሓሉ ምስ ዘይረብሖኻን ሰባት ኣይተጥፋእዮ ዕድመ ንእስነት ብኣጋ ዝርከብ ኣይኮነን ንእስነት እንተተጠቒምካሉ ገንዘብ እንተተፃዊትካሉ ኸኣኒ ዕዳ እዩ ስለዚ ንግዚኡን ንዕድመ ንእስነቱን ብኣገባብ ዘይመርሕ ሰብ ድማ ዓሻ እዩ ዝበሃል ካልእ ኣብ ፍቕዲ 7 ንመላገፂ ዝምዕድ ንርእሱ ጸርፊ ይቕበል ንረእሲ ዝግስጽ ከዓ ነውሪ መጾ ይብለና ኣብ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 7 ማለት እዩ ሓደ እዋን ሰባት ፈጺሞም ዘይሰምዑና ክነሶምሲ ናብትናትና ሓሳብ ዝመጽ መሲልና ብዙሕ ግዜ ንዛረብ ምስኦም ክንዛረብ ምስኦም መኛኽ ክንብል ድማ ናትና ባህርያት በኣሉታ ክጽለ ይኽእል እዩ ስለዚ ንመላገፂ ወይ ድማ ንዘይጠቅም ሰብ ምምዓድ ግዜኻ ምጥፋእ ጥራይ እዩ ዘይጠቅም ሰብ ማለት ኣካይድኡ ዘይቀርዑ ንዓኻ ዘይመስል ግናኸ ካብቲ ልኡም ዝኾነ መገድኻ ወይ ድማ ካብቲ ሒዝካዮ ዘለኻ ዕላማ ከኣልየካ ሃርዲግ ንዝብል ሰብ ተዛሪብካ ክትመልሶ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ስለዝኾነ ንመላ
ንመላገጺ እንተዳ ሚዒድካዮ ተመሊስካ ጸርፊኻ ትረክብ ንኣብነት ኣቦይ ወረጃ ኣደይ ወሓለ ዝዓይነቱ ናይ ጨርቃን ዘረባ ፋራ ክብሉኻ ይኽእሉ ከምቲ ንሳቶም ዝገበሮ ስለ ዘይገበርካ ሳን ፍልጠትካ ሳን ምስተውዓልካ ይመስሎም ዋላ ነቦኻን ኣዴኻን እንተ ኣኽቢርካስ ሓደ ግዜ ከምዚ ፈራሕ ንመምህርካ እንተ ተኣዘዝካ ለመጭ ዝዓይነቱ ዘረባታት ንማሳጓ የውፅልካ እሞ ክትመዕዶምን ክትመኽሮምን ናብ ልቦና ክትመልሶም ኢልካ ዝኸድካ ሰባት ኣግሆምን ኣቕሲሎምን ይመልሱኻ ስለዚ ንመላገጺ ዝምዕድ ንርእሱ ጸርፊ ይቕበል ይብለና ምሳሌ ንረሲ ዝግስጽ ከዓ ነውሪ ይመጾ እዚ ደቀይ እንተደኣ ዝተዛሪኩሞም ዘይሰምዑኹም ኮይኖም ወይ ድማ ኣካይዶም ኣጸቢቑ ጠገለ ዘይብሉ እንተደኣ ኮይኑ ካብ ንስኻትኩም ትምዕድዎም ትዛርቦምን እሞ ጸርፊ ትቕበሉ نخابهم زعبيو سبات نمخري نمعدا كتحدقلهم سناي يبل أبفقدي الشمونتي انت دا خيرنا أو أبسالي مالتيو منتي خيط الأكاسين ملاقاتي أي تقصصو نتأبيب قصصو ما كيف كركا أيو زقرم نقري متحف قدسنا أزيو في الله متحف مسالي بزحن ما لسياسة نقر ألو أملاق مسجن انتاي لولو خمزي كبلو زتصنحكو نملاقاتي انت دا مخير كاين قصيص كاين سي صرفي خاتقبل كمزا عنتوي زبالكو مالتيو النوري يمتأكا أنا وار زربا قال سبات ور نسخة زي قبر كان زي وعال كاين نقراتي تقنوخا نابنت نحنا من سيات كلنا متان شجارة عيت انت الكايس كم زمسوم تساتيو زلها من تخمسوا لهم شجارة أكدانكا أوف يبللكا يتنفسلكا أما كله نفس خاد ما شجارة يجنو تمليسهم كأمسكال يسب كينهم يحميها مالتيو سلازي انت جنح كايم ويد ما انت معد كايم تمليسهم زنورخا سباتون سلازلو كاب كم زياتهم انتاي كتقبر كترحق يقبع كايو هل الناس عاد جناوي نلبام جن قصته نلبام انت مخير كايو جنا أبتريس لبخاس لبين تزوسخا زبال مسلا عدنا له نلبام انت مخير كايو جنا بتعميو زمس جنا كان زخبرك كان بتا الصغاز مخر كايو مقدي تمالاليسو عوات مزركب دما نزان تقلت صالح خستو نابل ينبر سلازي نلبام سب انت ما عاد كايو نعها تطبق نعقون تطبقي كال مقدي مستوعل دما انتايو كنبلسي مستوعل كانتايو انت دايلنا ننقرات تطيركا وي دما كمزي اقلصيركا مرأي مالتي مستوعل مالت حجم مسمعن مستوعلن ببيني بزا حدا اذنخا سمعيكا بزا حدا اذنخا تنفسن تراهن كازي مستوعل اي بهالني انتاي دا اخر مستوعل زبهال قدميخا زحلفو سبات قدميخا زتصحفو مصحفتي ابنتهم كمايو كاصبيكا مطمات ناي زورقو سبات ابنت مطمات ونصبقيو انت استوعل كالو انتاي سلازخوني ام وريقوم زم سبات زيم اتم عوتات زخونو سبات انتاي سلازخوني ام تعويتهم مبال اصبيقو مستوعل يبهال كورات دقه كمز صبق مركاب مالت وي دما عوت مالت غنزب مكاب مالت ايكونن وي دما خداون تصبق مخدان مالت ايكونن نسو مغلطي عوت ايكونن مصحف قدسنا مغلطي عوت زبلو بتي እግዚአብሔር ዝመደበልካ መደብ ነቲ ዝተፈጠርካሉ ዕላማ ብስነ ስርዓት መንባሪት ይሳክሰስ ወይ ድማ ዓወት ዝብሃል መምዘኒ ዓወት ገንዘብ ኣይኮነን ጽቡቕ ምኽዳን ወይ መልካ ኣይኮነን ስለዚ ደቂ ሰባት ንምንታይም ተፈጢሮም ኣነ ንምንታይ ተፈጢረ ብልክዕነት ዝተፈጠርኩሉ ዓላማ ከይነብረሉ ደልኩ ኢልካ ምምርማር እዚ ምስተውዓል ይብሃል ከምቲ ዝበልኩም ነዛ ምድሪ እዚኣ ክንዓያ ነዛ ምድሪ እዚኣ ክንሕልዋ ኢና ተፈጢርና ደቂ ሰባት ዘመና ከም ንሪኦ ዘለና ببزح نجار عالمنا تجنقلا نابنت كلماوي وعي متصالو كربون كمزي يقبرالو بزح نجار بوليشنا اير ناي كبابي اير يبالاشو الو يبحال نازو خلوس نابصب سناي نجار نمصا نز نجار زنمفواس استوعلي من اسيدلي بخلتو نزع علم زي انت يابركي تلاخ خيد نبت خريستان انت يابركي تخيد نبيت سبي انت يابركي تخيد نهاجر انت يابركي تخيد زبل من اسي يدلي كم تعنتو يا قدي ما زبلكو سب كجبر مبرك جبرلو لا اي تفطرن كل فطور كجبر مبرك جبرلو ايلو اي تفطرن استو علي من اسي انت دا خوينو نز نجر زي انا جبرو يزحلف از دما نوزحات سبات يصلو از صلو از دما نابسناي نجر يمص نخبابيخا نولاديخا نقلو مالتيو أفقدي تشعته نتأبي بالتمرت حبو أمو وسيخو خطأبب نتعادق مهرو مهارو أمو فلتأت كوسخ إيو نتأبي مهارو نتأبي الناسب طباب زدال لسب مستطباب زفتر سب يلن هاررتها طباب زلوغن انت الأمير كايو وسيخو يوزد أبب نتعادق لما انت مير كايو انتاي ماليسي فلتأت زوسخ نراسي انت مقر كايو غنا مماليسو ملاقاتين متعوتين يزقبرو سلازي نمان تمهر نمان تمعد مفلات نقاز عرس خادما كامن تمهار مفلات
ሰናይ ነገር እዩ ዕለልታትካ በአይ እየን ዝበዝሐ ዓመታት ዕድሜኻውን ክውስኻልካ እየን እሞ ጥበበኛ እንተኾንካ ንርእስኻ ትጠብብ መላገጽ እንተኾንካ በይንኻ ኢኻ እትስከሞ ይብለና ኣብ ፍቕዲ 19 እንተኾንካ ንርእስኻ ኢኻ ትጠብብ ንዓኻይ ነገራት ዝጽብቐልካ ንዓኻይ ነገራት ዝጣጥሓልካ መላገጽ እንተኾንካ ግና በይንኻ ኢኻ ትስከሞ ኣብ ድሓር ዕድሜኻ ምስ ሓለፈ ሰባት ኣብ ጽቡቕ ቦታ በጺሖም ንዓለም ይኹን ንቤተክርስትያን ንቤተሰቦም ይኹን ኣብ ዝሓሸ ቦታ ኣብጺሖም ምስ ረኣኻዮም ኣኽ መዋዕልተይ ነይሩ ኣኽ መምሃርተይ ነይሩ እንተበልካ ትርጉም ዝበሃል ነገር የብሉን ዕሽነት ምጣዓሳይ ምስ ሓለፈ ዝጣዓሰብ እዩ ትዓሻ ዝበሃል ምስ ሓለፈ ምጣዓስ ሕማም ጥራይ ኢኻ እተምጽሞ ክቡር መንእሰይ ገና ከይኮነ ከሎ ብጥበብ ክትማላለስ ጻዕር ገና ከይኮነ ከሎ መማኽርትኻ መን ምዃኑ ፍለጥ ገና ዕድሜኻ ከይተወደአን ከሎ ጥበበኛ ኩን ንዝተፈጠርካሉ ዕላማ ክትነብር ድማ ተቃለስ እግዚአብሔር ሱቅ ኢሉ ንሰባይ ፈጠሮ ንዓኻውን ናብዛ ምድር እዚኣ ሱቅ ኢሉ ኣየምጻካን እሞ ብምስትውዓል ተማላለስ እግዚአብሔር ይባረኽኩም ትማሊ ወማንዛ አቤኒ ሕጂ ጸጋኻ ኺሉኒ ፍቕርኻ ሰብጌሩኒ ምሕረትካ ደጊፉኒ ጸጋኻ ጽሊውኒ ካልእ ሰብ ጌሩኒ መንፈስካ ለዊጡኒ ካልእ ሰብ ጌሩኒ መንፈስካ ለዊጡኒ ሓድሽ ሰብ ጌሩኒ መንፈስካ ለዊጡኒ ኣሓ ብነፃ ረኺበ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣሓ ደጊም የብለይ ዝኸፍሎ ክጸድቕ ኣሓ እስኻ ዶ ይኮንካ ትማሊ ዘይሕለፍ ዘሕለፍካኒ ኣሓ ቅባትካ ቀቢካ ደው ሰበልካኒ ኣሓ ኣብ ቅድሚ ጸላተይ ማኣዲ ሰሪዕካለይ ኣሓ ጽውዐይ መሊኡ ራሕቦት ኮይኑ ፍረይ የሱሰይ ከም ዝረዳካኒ የሱሰይ ከም ዝለወጥካኒ የሱሰይ ከም ዝሓገዝካኒ የሱሰይ ከም ዝጸዋዕካኒ ኣብ ኩሉ ይሰማዕ እስኻ ከም ዝለወጥካኒ ኣብ ኩሉ ይፈለጥ በይንኻ ከም ዝረዳካኒ ኣብ ኩሉ ይሰማዕ እስኻ ከም ዝለወጥካኒ ኣብ ኩሉ ይፈለጥ በይንኻ ከም ዝረዳካኒ ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ፍቁራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ መደብና ሎሙን እቲ ብተኸታታሊ ንሪኦ ዘለና ዛንታ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ንዒና ክንቅጽሎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መጽሓፍ መክብብ ብኸመይ ተገሊጹሎ ኢልና ዛዕባ ኣልዒልና ነርና ትርጉም ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ጥበብ ኣብ ክርስቶስን ብክርስቶስን ከም ትርከብ እቲ ናይ ፈለማ ዓወት ኣብ ልዕሊ ሞት ብጎይታናን መድሓኒናን ከም እተረኽበ ፍርድን ጽድቅን ብክርስቶስ ከምኡ ድማ ፍርሃት ኣምላኽ ኣብ ክርስቶስን ብክርስቶስን ከም እንምሃር ኢና ነርና ሎሚ ድማ መቐጸልቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መጽሓፍ መኃልየ እቲ ፈቃር መርዓዊ መጽሓፍ መኃልየ ናይ ክልተ ፍቑራት ሰሎሞንን ሰላማዊትን ፍቕራዊ ህይወት ብግጥሚ መልክዕ ዘዘንቱ መጽሓፍ እዩ ኣብቲ ዛንታ ጥቡቕ ፍቕራዊ ህይወት ክልተ ፍቑራት ስለ ዘዘንቱ ዝኾነ ሰብ አንብብ ኣቢሉ መንፈሳዊ መልእኽቲ ክርዶ ኣይክእልን እዩ ይዝከረኒ ሓድሽ ኣማኒ ኮይነ ነታ መጽሓፍ ከምብባ እንከለኹ ናብ ስጋውነት ተቐየርኩ ኮይኑ ስለ ስማዓኒ ካብ ምንባባ ዘይ ምንባባ ዝመረጽ ኩሉ ግዜ ነይሩ ግን ብመንፈስ ኮንካ ከተንብባ እንከለኻ እቲ ኣብኡ ተሰዊር ዘሎ መንፈሳዊ ምስጢር ክበርሃልካ ምስ ጀመረ ሽዑ ክፋል መጽሓፍ ቅዱስ ብዃና ክትቀበላ ኣይትደናደንን እቲ ዛንታ ብዛዕባ እቲ መርዓዊ ሰሎሞንን እታ መርዓት ሰላማዊትን ፍቕራዊ ህይወት ስለ እተዘንቱ ናይቲ ኣብ ቃል ኪዳን ክህሉ ዘለዎ ፍቕሪያ እትገልጽ ዝብሉለው ብዓይኒ ክርስቲያናዊ ትርጉም ክንሪኦ እንከለና ግና ዓሚቕ መንፈሳዊ ምስጢር ዘለዎ ኣብ መንጎ እቲ መርዓዊ ክርስቶስን እታ መርዓቱ ቤተ ክርስቲያንን ዘሎ ጥቡቕ ሕብረትን ሓድነትን እተዘንቱ መጽሓፍ እያ ቀዳማይ እቲ መርዓዊ ከም ኣብነት ናይ ክርስቶስ ኣብዚ መጽሓፍ ተገሊጹ ዘሎ መርዓዊ ብኩሉ መለክዒታቱ ከም ምሳሌ ናይ ክርስቶስ እዩ እቲ መርዓዊ ነታ መርዓቱ ፈቃር ምዃኑ ነቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘለዎ ፍቕሪ ዘንጸባርቕ ኣብ መኃልየ ምዕራፍ 1:2 ፍቕርኻ ካብ ወይኒ ጥዕም እሞ ብምስዓም ኣፊስ ዓመኒ ዝብል ቃል ተጻሒፉልና ኣሎ እዚ እቲ መርዓዊ ነታ መርዓቱ ከመይ ፈቃር ከም ዝኾነ ንምግላጽ እተጠቀመትሉ ሓረግ እዩ እዚ ኸኣ ንፍቕሩ ንቕርበቱ ንተገዳስነቱ ዘጉልሑ እታ መርዓት ከዓ
ነታ አፍቃሪያ በኸመይ ናይ ፍቅሪ አገላልጻ ጌራ ከም ዝገለጸቶ ንምልከታለና እዝኻ ነቲ ፍቅሪ ክርስቶስ ኣብ ማሕበሩ ወይ ድማ ኣመንቲ ከመይ ዝመሰለ ከም ዝኾነ ዘንጸባርቕ እዩ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6:35 ኢየሱስ በሎም እንጌራ ህይወት ኣነ ናባይ ዝመጽእ ኣይጠምን ባይ ዝኣምን ከቶ ኣይጸምእን እዩ ብምባል ነቲ ነፍስና እትምነዮን እትደልዮን እንጌራ ህይወት እተሰሜ ጽምኣትናን ዕጋበትናን ንሱ ባዕሉ ምዃኑ ገሊጽልና ኣሎ ኣብ መሃሊ ምዕራፍ 5:10 ኸ ፍትወይሲ ካብ 10,000 እተመርጸ ጻዕዳን ቀይሕን እዩ ብምባል ኣብ ህይወት እቲ እንኮ ምርጫና ክኸውን ዝግብኦ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ የርእየና ኣሎ ነዚ ሓቂ ምስ በርሃሉ ጴጥሮስ ካባኻ ሓሊፍናሞ ናበይ ክንከይድ ኢና ንስኻ ናይ ዘለኣለም ህይወት ቃል ኣለካ ኢልዎ ኣሎ እቲ ካብ 10,000 እተመርጸ እዩ ዝብል ኢየሱስ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ልዕል ዝበለ ዝኸበረ ከም ዝኾነ ዝገልጽ እዩ ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 2:9-11 እንተዳሪና ስለዚኻ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለውን ንኽብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስሙን ዝሃቦ ብምባል ዕብየትን ክብርን ጎይታናን መድሓኒናን ገሊጽልና ኣሎ ካልእ ንሪኦ ኸ ጎይታ እሙን መፍቀሪ ከም ዝኾነ እዩ እቲ መፍቀሪ ነታ ፍቅርቱ ብዝኾነ ምኽንያት ከም ዘይገደፋ ከም ዘይረስዓ ከም ዘይጠለማ እዩ ዝገልጽ እዚ ኸኣ እቲ ንጉስ ሰማይ ዝኾነ ጎይታ ንማሕበሩ ፈጺሙ ከም ዘይሓድጋ ዘረዳእና እዩ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13:5 ንሱ ባዕሉ ኣይሓድገካን ዕሽሹን ከቶ ኣይብለካን ኢሉ እዩሞ ንብረትኩም ብዘይፍቅሪ ገንዘብ ይኹን በቲ ዘለኩም ዕገቡ ብምባል ንሱ ፈጺሙ ከም ዘይሓድግ ገሊጽልና ኣሎ ሓደ ግዜ ኣብ ህይወት በይንና ኮይኑ ክስማዓና እንከሎ ነገራት ጽልምት ክብለና እንከሎ ኣይሓድገካን ኣይጥንጥነካን ዕሽሹን ኣይብለካን ዝብል ካብ ትንፋስና ዝቐርብ ኣምላኽ ከም ዘለና ክንዝክር ይግባአና ካላይ እታ መርዓት እታ ፍቅርቲ ምሳሌ ናይ ቤተ ክርስቲያን እታ ሰናማዊት ጸላም በመልክዓ ዘይትድነቕ ምዃና ይገልጽ እሞ ግን ከ እቲ መርዓዊያ ከም ዘላቶ ከም ዘፍቀራ ይዛረብ ኣብ መሃሌ ምዕራፍ 1:5-6 ኣትናዋልድ ኢየሩሳሌም ኣነስ ጸላሜ ግናኸ ከም ዱንካውንቲ ቄዶር ከም መጋረጃታት ሰሎሞን ጽብቕቲ እየን ፀሓይ ኣሕሪራትንያ እሞ ጸላም ስለ ዝኾንኩ ኣይተጠምታኒ ደቆነይ ኮርያለይ ሓለውቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ገበራኒ ኣታኽልቲ ወይነይሲ ናተይ እኳ ኣይሓለኹን ዝብል ቃል ኣለና ኣብዚ ጸላም ምዃና ብፀሓይ ዝሓረረት ምንባራ ኣብ ኩለን ጎረቤታ ፍጹም ተቐባልነት ዘይነበራ ምዃና ግን ከ ኣብ ዓይኒ ኣፍቃሪያ ሞገስ ዝረኸበት ኣብ ቅድሚኡ ዝኸበረት ተቐባልነት ዝረኸበት ከም ዝኾነት እያ እትዛረብ ኣመንቲ ኸ ዘይውቕዓት ብሓጢያት ዝተባላሸና ካብ ኣምላኽ ዝረሓቕና ኢና ነርና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ብዘይ ቅድሚ ኩነት ምስ ሓጢያትና እዩ ኣፍቂሩና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5:25-27 ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቀራ ኣቶም ሰብኡት ኣንስትኹም ኣፍቅሩ ክርስቶስ በቃሉ ገይሩ ብምሕጻብ ማይ ምስ ኣጽረያ ምእንቲ ክቅድሳ ርስሓት ወይ ስዕጣር ወይ ገለ ነዚ ዝመስል ዘይብላ ብዘይ መንቅብ ቅድስትን ክብርትን ማሕበር ገይሩ ንኡምንቲ ቆቆማይሉ ርእሱ በጃ ሃበ ይብል ጎይታ ንኣመንቲ ብደሙ ከም ዝቀደሶም ከም ዘጽረዮም ብኸምኡ ከም ዘፍቀሮም ይዝገልጽ መንቀል እቲ ፍቅሪ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ሰብ ኣይኮነን ግን ከምቲ ዘፍቀረና ከነፍቅሮ ምስኡ ግዜ ከነሕልፍ ሕብረትና ከነጠናኽሮ ፍቅርና እናዓሙቕን እናወስኸን ክኸይድ እዚ ኸኣ ምልክት እቲ ብእምነት ምዕባይና ምዃኑ ይነግረና እታ ሰናማዊት ከኣ ነቲ ነፍሰይ እትፈትዎ ኢላ ከም ዝገለጸቶ ንሕና ከኣ ንጎይታ ከነፍቅሮ ከም ዝግባአና ኢና እንመሃር ሳልሳይ እቲ ነፍስኻ እትፈትዎ ምድላይን ምርካብን ሰብ ኣብ ምድሪ ዝደልዮ ብዙሕ እዩ ግን ከኣ ድሌታቱ ከም ባሕሪ ስለ ዝኾነ ኣይዓግብን እዩ ካብ ኩሉ ድሌታት ንላዕሊ ግና ንኣምላኽ ምድላይን ምርካብን ብኡ ምዕጋብን እቲ ዝበለጸ እዩ እታ ሰናማዊት ነቲ ነፍሳ ትደልዮ ኣፍቃሪያ ኣይረኸበቶን መሃሌ ምዕራፍ 3:1 ብለይቲ ኣብ ዓራተይ ነቲ ነፍሰይ እትፈትዎ ደለኽዎ ግና ኸ ኣይረኸብክዎን ትብል ምናልባት ዘይረኸበቶ ምኽንያት ኣደላለያ ስለ ዘይጸበቐ ይኸውን ኣብ ዓራት ያደላቶ ሎሙን ንኣምላኽ ዝደልይዎ ብዙሓት እዮም ግን በጉጉይ መገዲ ስለ ዝደልይዎ ዘይረኽብዎ ኸኣ ውሕዳት ኣይኮነን ኣምላኽ ድለይኒ ኢሉ ኣተሓባባ ዝጻወት ኣይኮነን ነቶም ዝደልይዎ ዝርከበሎም ኣምላኽ እዩ ዝለመነ ኩሉ ይቕበል ዝደለየ ድማ ኩሉ ይረክብ ማዕጾ ኳሕኳሕ ዘበለውን ይኽፈተሉ እሞ ሎሙን ይወሃበኩም ድለይ ትረኽቡ ማዕጾ ኳሕኳሕ ብሉ ይኽፈተልኩም ኢለና ኣሎ ኣብ ማቴዎስ 7:8 ግን ድማ መጀመርቱ ንሱ ደለየና እምበር ንሕና ኣይኮናን ከምቲ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 19 ካብ 9-10 ተገሊጹ ዘሎ ኢየሱስ ድማ በሎም
ወዲ ሰብ ንጥፋዓት ክደልን ከድሕንን ይዝመጸሞ ንስኻኻ ወዲ አብርሃም ስለዝኾንካ ሎሚ ነዛቤዝያ ምድሓን ኮነላ ዝብል ጽሑፍ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ዝመጸ ንኣይ ንኣኻን ክደሊ ፍቕሪ ገዲድዎ እዩ ስለዚ እቲ ፍቕሪ ካብኡ እዩ ዝጅምር ንሱ ኣፍቂርና ንሕና ኸ ነፍቅሮ ንሱ ንኣና ደሊ መጽዩ ንሕና ድማ ብፍቕሩ ተማሪኽና ድድሕሪኡ ንስዕብ ኣብ ኣሶር ኸ ንጸንዕ ከመይ ንሱ ፍትው መርዓው ስለዝኾነ እቲ ካልእ ገጽ ካብዚ መጽሓፍ እንምሃራ እምበዓር እዚያ ራብዓይ ውራይ ወይ ድማ ድግስ ናይቲ መርዓዊ ምልክት ምድሓናን ቅዱስ ቁርባንን እዩ እቲ ንጉስ ነፍሱ እትሕጎሰሉ ዘበለ ኩሉ ከም ዝገበረ እዩ ዝዛረብ ኣብዚ ጽሑፍ ብፍላይ ኣብ መክብብ ምዕራፍ 2:4 ኸ ዓበይቲ ዕዮ ገበርኩ ኣባይቲ ንዓይ ሰራሕኩ ኣታኽልቲ ወይኒ ንኣይ ተኸልኩ ብምባል እቲ ዝገበሮ ኣባይትን ዘዳለዎ ወይንን ነፍሱ ባህ ከም ዘበላ ይገልጽ እዚ ኸ እቲ ኣባይቲ ዝብል ነቲ ብክርስቶስ ዝረኸብናይ ምድሓን ዝገልጽ ክኸውን ከሎ እቲ ወይኒ ኸ ነቲ ብስግኡን ደሙን ጌርና መንፈሳዊ ሕብረት ምስኡ ንገብሮ ወይ ከዓ ንቅዱስ ቁርባን ዝገልጽ እዩ እቲ ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ ናይ ምድሓን ሓጎስ ዝገልጽ ድማ እዩ ነጸብራቕ ናይቲ መርዓዊ ገንሸል ዝገልጽ ድማ እቲ ዝመጽእ መርዓዊ ምዃኑ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 17:6-7 ከም ድምፂ ብዙሕ ሰብን ከም ድሃይ ብዙሕ ማያትን ብርቱዕ ነጎዳን ዝበለ ኸ እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽና ነጊሲሞ ሃሌሉያ መርዓት ገንሸል በፂሑ መርዓት እውን ተዳልያይሞ ንተሓጎስ ባህ ድማ ይበለና ንዑውን ክብሪ ንሃብ ክብል ከሎ ሰማዕኩ ብምባል ገሊጽልና ዘሎ ዝሕብረና እዩ ሓምሻይ ፍቕሪ ከም ሞት ከም ዝሕይል ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ኣግማድ ኩሉ ናይ ፍቕሪ ገመድ ሃሪ ዝሓየለ እዩ ሰብ እንታፍቂሩ ንስለ ፍቕሪ ዝኸፍሎ ዋጋ ደረት ኣልቦ እዩ ዝኸውን ኣብ መሃልየ ምዕራፍ 8:6 ኸ ፍቕሪ ከም ሞት ሓያለ ቅናታ ድማ ከም ሲኦል ብርቱዕ እዩ ረስና ከም ረስና ሓዊ ሃላልታ እግዚአብሔር እዩ እሞ ከም ማሕተም ኣብ ልብኻ ከም ማሕተም ድማ ኣብ ቀላጽምካ ኣንብራ ዝብል ቃል ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ምዃኑ የርእየና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዘፍቀረና እታ ህይወቱ ንሞት ሓሊፉ ዝሃበ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 15:13 ሰብ ንህይወቱ ኣብ ክንዲ ዓርኽቱ በጃ ክሕልፍ ካብ ዝዓቢ ፍቕሪ የልቦን ኢሉ ሓይሊ ፍቕሪ ይገልጽ ክርስቶስ ግና ጸላእቱ ከለና ከም ዘፍቀረና ከም ዝሞተልና ክገልጽ እንከሎኻ ጸላእቱ ከለና ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ተዓረቐና ካብ ተዓረቐና ደኣ ክንደይ ብህይወት ኣዚና ዘይንድሕን ይብለና ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5:10 ሰብ ነቲ ጎይታ ዘፍቀሮ ፍቕሩ ምስ ተሰወጦ ንሱ ኸኣ ምላሽ ፍቕሩ ክህቦ እዩ ዝቕሰብ ነዚ ጳውሎስ ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ መን እዩ ዝፈለኒ ሞት ኮነ ወይስ ህይወት መላእኽቲ ኮነ ወይስ ገዛእቲ ዘሎ ኮነ ወይስ ዝመጽእ ወይስ ሓይልታት ልዕል ዝበለ ኮነ ወይስ ትሕት ዝበለ ካልእ ፍጥረት እውን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታ ዘላ ፍቕሪ ኣምላኽ ከቶ ክፈልየኒ ከም ዘይኮነ ኣርጊጸ ኣለኹ እሞ በዚ ኩሉ በቲ ዘፍቀረና ኣጸቢቕና ንስዕሪና ኢሉ ብትብዓት ዝዛረብ ሮሜ ምዕራፍ 8:36-37 እምበር ኣብ መጽሓፍ መሃልየ እንመሃሮ ፍቕሪ ኣምላኽ ንበግልና ምዃኑ ንውሽጢ መንፈስና ዝሰልብ ዝያዳ ናብ ኣምላኽ ዘቕርብ ምዃኑ ዘይጠልም እሙን በዓል ኪዳን ዘለዓለማዊ ከም ዝኾነ እዚ ኸ ብክርስቶስ ኢየሱስ ጥራይ ፍጻሜ ከም ዝረኸበ ከመይ ቤተ ክርስቲያን መርዓቱ ክርስቶስካ መርዓዊኣ ኮይኑ ተገሊጹ ስለ ዘሎ ዝብል ሓሳባት ኢና እንመሃር ንሎሚ ኣብዚ ኸኣኽለናይ ኣብ ዝመጽእ ክንቅጽሎ ኢና ሰናይ ቅነ يأكل مستبحلي إذناي دنخان زمني أبدا حداس هاجر كتعرف يا نفسي بحدثتي زيما بزيت عامقانا تودسينا أبوي بمزمر مسكانا تخبرينا أبوي بمزمر مسكانا حجي تتصببني مكرات بزحني زي حلف زي وطع كوينو خسم عني كله زقن تطلع قنا لا حنتي معلتي حبير زلل الله مسناي امنت سعلتي كله زقن تطلع قنا لا حنتي معلتي حبير زلل الله مسناي امنت سعلتي كبرات سمعتنا أقلقلت دمت سلامنا إخم كتكتاتلو تانيحكم بإنترنت نتكتاتلونا أمربب حبريتا www.salamna.org ترخبونا كم أول بفيسبوكن بيوتيوبن أب Voice of Salamna ترخبونا حتى رئيتو ويكا كتبركتو التدلي حبريتا مزهلوكم Voice of Salamna @yahoo.com إلكم سردلنا صباح اتي تعوم زينا زبل بروغرامنا كتكتاتلو بخبري نعدمكم يأكل مستبحلي إذن عيدو خان زمني
أبتا حداس هاجر تتعرف يا نفسي بحدستي زما بزيت عامقنا تودسين أبوي بمزمر مسكانا تخبرين أبوي بمزمر مسكانا زبن قوس قلنا كله تقنتتو ناي آمنتي مكرا بخبري تلوبيتو بالسلام حادينا نقويتان ملخلا يسوس زبريحانا أف سماي تدال يلا بالسلام حادينا نقويتان ملخلا يسوس زبريحانا أف سماي تدال يلا يا أكل مستبحلي إذن عيدون كان زمني أبتا حداس هاجر تتعرف يا نفسي بحدستي زما بزيت عامقنا كودسين أبوي بمزمر مسكانا تخبرين أبوي بمزمر مسكانا أبقى چاو يلن سقاي ويسحازن اهتا دما يلن شقرن مكران كله سحابسيو أبناي كبري بوتا مزمور يزسمع ناي سلام إللتا كله سحابسيو أبناي كبري بوتا مزمور يزسمع ناي سلام إللتا يا أكل مستبحلي إذن عيدون كان زمني أبتا حداس هاجر تتعرف يا نفسي بحدستي زما بزيت عامقنا كودسين أبوي بمزمر مسكانا تخبرين أبوي بمزمر مسكانا كندي كبر عيجا كندي كبر رستي أبتي قدي قدوسان كنكون ورستي أزيو باهي بلنا نزيز تحرنا نقويتانا مسكنو نتي زفترنا بقبرنا يكونن بسنا يسرحنا بتسقى محرتيو نزي تصويعنا يا أكل مستبحلي زين عيدون كان زمني أبتا حداس هاجر تتعرف يا نفسي بحدستي زما بزيت عامقنا كودسين أبوي بمزمر مسكانا تخبرين أبوي بمزمر مسكانا عوسي يحيزي أبكرمتي قنشال بس كل ما لأختي بحاقوس كزمير بناي سماي زيما نعم لاخي كخبرو مس كل ما لأختي بمزمر كالقلو بناي سماي زيما نعم لاخي كخبرو مس كل ما لأختي بمزمر كالقلو يا أكل مستبحلي إذن عيدون كان زمني أبتا حداس هاجر تتعرف يا نفسي بحدستي زما بزيت عامقنا كودسين أبوي بمزمر مسكانا تخبرين أبوي بمزمر مسكانا كودسين أبوي بمزمر مسكانا تخبرين أبوي بمزمر مسكانا